Alléluia. Amen. Na pesi bino sabambote na kombo ya nkolo mobikisi Yesu Kristo. Na misalimia mwebote mchina la Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Pona koumelate Bila kugawia tukoterama tusimame tukobonde na tutaomba tukotanga liloba Nzambe na kisha tutasoma neno la Mungu. Tobondela biso. Tuombe sisi wote. Olo tuzongishia mato. Ambula vraiment église oyo sunga biso obana biso kana biso. Comme na Yesu tusengi tabonga. Notre bien-aimé Père Céleste, Mpendwa Baba yetu uliye juu mbinguni, tu es le seul éternel. niwe peke njo Bwana wa milele. C'est toi Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Niwe Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Tous ceux qui sont nommés Dieu sont des menteurs. Pote balijiita ba Mungu beko baongo. Mais c'est toi Elohim, tu es le seul qui dit la vérité. Peke yako we Elohim njo Mungu mwenye kusema kweli. Et tu nous envoies un sauveur. Na ulitutumia Mwokozi, C'est ton fils Jésus-Christ. ni mwana wako Yesu Et Kristo. il est écrit là où nous serons deux, trois à son nom. Na inaandikwa penye tutakusanika bawili batatu mchina lake, Il sera là. na yatakuwa pale. Et nous croyons il est ici. Tunaamini eko hapa. Pardonne nos péchés. Samehe zambi zetu, Sauver les pécheurs. uokoe watenda zambi, Guérir les malades. uponye wagonjwa, Consoler les affligés. ufariji watu wenye Délivrer kufembea, tous ceux qui sont liés. fungua wote wenye Nous kufungwa. voulons lire ta parole. Tunapenda kusoma neno Donne-nous la lako, foi utupatie et imani la révélation na ufunuo et l'obéissance. na utiifu. Tous les esprits malins, Mapepo mchafu nous les yote chassons dans cet endroit sacré. tunaifukuza pafasi takatifu, Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Nous les demandons par la foi Tunaomba hivi na imani, d'être avec nous du début jusqu'à la fin. uwe pamoja nasi kumwanzo hata kumwisho, Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous prenons livre de Jean au Tuna- chapitre 14. Chukua Biblia ya Yohane sura ya 14. Jean chapitre 14. Yohane sura ya 14 À partir du verset 1er, kuanzia mstari wa kwanza. écoutez ce qui est écrit. Msikie gisi inaandikwa. Que votre cœur ne se trouble point. Yesu akawambia, msifadhaike mioyoni mwenu, Croyez en Dieu et croyez en moi. mumwamini Mungu, muniaminie na mimi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nyumbani mwa baba yangu muna makao mengi, Si cela n'était pas, kama ingekuwako je vous l'aurais dit. ningelimiambia. Je vais vous préparer une place. Naenda kuandalia makao, Et lorsque je m'en serai allé na mie wakati et nitaenda que je vous aurai préparé une place, na kuandalia makao, je reviendrai nitarudi et je vous prendrai avec moi, na kuwachukua mkae pamoja nami, en fait que là que je suis, vous soyez aussi. ili mahali nilipo nanyi muwepo kuwa. Que Dieu bénisse cette parole. Bwana Mungu abariki neno. Assurez-nous. Tuikale. Notre sujet de ce soir, Tungo yetu ya magharibi ya leo nous l'avons intitulé tunaipatia chini, que votre cœur ne se trouble point. msifadhaike mioyoni mwenu. Et celui qui a dit, c'est Jésus. Na mwenye alisema ni Yesu Kristo. C'est là qu'on va parler au cours de cette semaine. Chenye tutaongea muda wa Ijumaa. C'est pour cela Kwa maana je veux que vous venez nombreux. nilipendelea mkuyeba mingi. Mes frères et sœurs, Banduku yangu na badada yangu, nous avons parlé hier, la semaine passée, juma yenye ilipita tulisema ce qui concerne le retour du Seigneur. yenye kuhusu kurudia kwa Bwana.
Même dans cet verset, Hata mwi andiko ça part toujours de le retour du Seigneur. iko nasemea vile vile kurudia kwa Bwana. Pourquoi nous sommes ici? Juu ya nini tuko hapa? Nous devons connaître. Tunapasha kujua. Nous sommes venus ici Tulikuya hapa pour attendre le retour du Seigneur. juu ya kuchunga kurudia kwa Bwana. Mais le diable n'aime pas. Sa shetani hapendi. C'est pour cela qu'il nous dérange d'une manière d'une autre. Cho kwa maana iko natuvuruga mu mahali mbalimbali. C'est pour ça que le Seigneur a dit veillez. Cho kwa maana Bwana alisema tukeshe. Mes frères, Bandugu nous yangu, devons veiller. tunapasha kukesha. Il y a des choses terribles qui vont commencer. Kuko bitu bya hatari byenye bitaanza. Et vous regardez même ce qui se passe en Israël. Simko naangalia hata byenye kufanika kwa Israeli. C'est le figuier pour nous. Ile Israeli kwetu sie ni mtini. C'est l'horloge pour nous. Ile Israeli kwetu sie ni C'est un saa. calendrier pour l'épouse. Kwa bibi harusi Israeli ni kalendari. Et même ne connaissent pas ce qui se passe. Bo benyewe bachue kenyewe kufanika. Même les Romains ne connaissent pas. Hata wa Roma Le monde ne le connaît hawatambui. pas. Dunia haitambui. Mais c'est l'épouse celle qui connaît. Isipokuwa bibi harusi mwenyewe kuitambua. Et nous devons être prudents. Na tunapasha kuwa uangalifu. Quand Dieu dit veillez, veillez. Wakati Mungu anasema mkeshe, mnapasha Vous kukesha. voyez, dimanche, il y avait beaucoup de gens. Siku ya Jumapili kulikuwa Et batu dimanche, nous bengi. cherchons encore des visiteurs. Siku ya Jumapili tunaalika tena Et il y a des wageni. choses de profondeur, nous ne les disons pas. Na kuko bitu bya upana benyewe Mais au courant de hatusemaki. la semaine, on va le dire. Lakini mu wakati wa chuma tutasema. Tokomesana te kaka toyaka awa. Non, 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 non. Hatutazobelea tu kukuyaka hapa, hapana. Tozo yawa Tuko tunakuya na hapa ngonga moko. musaa fulani Et après tokokende. na kisha tutaenda. Ibomona kibanda na ye. Simuliona tangia Molimo nilifika. azolobela nabino na ngai. Roho Mtakatifu iko na misemea mwe na mie. Esenge toyeba esika oyo. Tunapasha kutambua mzuri hii Malgré fasi. biso nde tosombaki. Ingawa si njo benye Malgré tuliuza, nde totongi. si njo tulijenga, Malgré toche bakiti. si njo tuliuza Malgré biti, tozo yawa. si njo tuko tunakuya humu. Mizana molimo moko ezawa. Lakini kuko roho moya mwenye kuwa hapa. Partout okozwango. Fasi yote hawezi kumpata ule roho. Ce qui fait la différence de cet endroit, Yenye kutia tofauti na hii fasi c'est l'esprit de l'Éternel. ni roho wa Bwana. Et vous devez savoir ça. Na mnapasha kujua mzuri hii fasi. Il y a des choses Kuko bitu biwili que nous devons surveiller. byenyewe tunapasha kujua. Premier, Kia kwanza c'est le retour du Seigneur. ni kurudia kwa Bwana. Mokola koya moto ayebiti. Siku yenye atakuya hakuna hata mtu mmoja mwenye anajua. Baanje yalola bayebiti. Bamalaika bakumbingu abajui. La Bible dit même les fils ne connaissent rien. Biblia inasema hata mwana ajui kuhusu ile maneno. Qui est le fils? Mwana ni nani? C'est Jésus. Mwana si ni Yesu. Donc Jésus tanga koya kozwa mwasi aliba. Wakati Yesu atoka kumbeba biharusi, Bible lobina yemo kaibia. Biblia inasema hata na yeye mwenyewe ajui siku na saa. Mais c'est son père qui connaît. Lakini ni baba yake mwenyewe kujua. Et le père de Jésus c'est le Saint-Esprit. Babake ya Yesu ni Roho Mtakatifu. Jésus c'est le fils. Yesu ni mwana. Et comme il est au fils obéissant, Na gisi yeko mwana quand le mtiifu, père va dire allez prendre l'épouse, wakati baba atamwambia il uende ne kubeba peut pas biharusi, résister. hawezi kukatala. Même Yakob a la surpris. Hata yeye atashituka. Et c'est ce qui est passé même avec Abraham et Isaac. Sinchonye ilifanyika hata kwa Quand Ibrahimu na Eliezer Isaka. azoya na mwasi, Wakati Eliezer alikuwa Isaac babani na anapenda Abraham, na mwanamke, Isaac ayebaki te. Isaka alikuwa anaonekana Abraham na Abrahamu alobi kwa kendo anajua. kokutana naye. Abrahamu anasema uende ukakutana Tanga na tamboli bae kokutana wakati naye. alienda balikutana munjia. Yesu akotika lola. Yesu ataacha mbingu. Tokokutana na mipepe. Tutakutana naye mwanga. Ndio zibiso tokena ndako. Pale atatubeba tunaenda kunyumba. Doko Isaac Sasa vile Isaka akutana na Rebeka na njera. alikutanaka na Rebeka Nda mjia. memie na tante ya Sara. Kambeba sasa namfikisha kunyumba ya Sarai. Senge boye ba loko wana. Mnapasha kufahamu ile neno. Satani ngia loko wana te. Kama upendi ile chambo Pe akolingaka jamais. na hata kaipendaka kamwe. C'est pour ça balobi veiller. Sio kwa maana nasema tukeshe.
Meme njoto na omoko eko kiko pekisolo. Hata mwili yako zinaweza kuzuia usiende Enemi numero 1 za kafrete. Adui wa kwanza njoto na yoyo ni mwili yako. Don njoto soke zolinga isuma kama Nzambe te. Kama hii mwili haipendi tena maneno ya Mungu, ekomi munguna nayo. Inakuwa adui wako. Menjoto yango sasa hii mwili unailisha, unaifalisha, uko naifanisia kila kitu. Lakini Mungu atakuya kubeba hii mwili. Chumbele ya kwenda atabadilisha hii mwili. Sasa kia lazima ni kenye kuwa ndani ya mwili. Ni pumzi. Nchwenye atakuya kuichukua. Kitu kia lazima kwa Mungu ni pumzi yenye kuwa ndani yetu. C'est pour cela. Ba bien-aimé, bapendwa. Avec l'amour de Dieu. Na mapendo ya Mungu. Omwe makambo bino bozoyo. Si mnaona binyo mnasikia. Batu wanatokea Katanga beko napita. Banatokea Goma banapita. Mko sawa vile pa katikati. Bamboka mosu bazu grâce wana. Mainchi nyingine ipate ile neema. Na ba Equateur. Kule kuma Equateur. Bakosa meme 3 ans bazu ka prédicateur à vérité. Wanaweza kufanya hata miaka 3 abapatake mubiri wa Mungu. Makambo ba internet bango ba byango te. Hii mambo ya mitandao bo baichui. Mais il faut bisoto memela bango. Inapasha njoni sie tubapelekee kule. Tukosamba mingi. Tutasamba sana. Mutala magambo bosa. Angalia benye mko mnatenda. Nalobaki nilisema il faut to respecter ndako nano huyu. Tunapasha kwanza kuheshimia nyumba. Tunajua hii nyumba itaenda kumpinga. Mais toujours respecter pour moto ya kaza moto avale. Lakini tuko tunaheshimia tu mwenye anakuyaka hapa ni mtu wa bei. Toyaka kukuta na Nzambe. Tunakuyaka kuonana na Mungu. Yako sakate. Ye asema ke bongo. Alobi sika boko zaka bato. Alisema penye mtakuwa tu bawili. Bata mchina langu nitakuwa pale. Yoko zwangote masolo azao. Usione saa vile ni hadisi tu yeye ko hapa. Alobi mokili bakomona ngati. Na anasema dunia itaniona. Mokili za batima te. Dunia inaijengo. Meza system wezo tungisa. Lakini ni matengenezo yenyewe kukuuzi. System yenyewe za parole de Dieu te. Matengenezo yenyewe na neno ya Mungu. C'est ça le monde. Ile ndio dunia. Haleluya. Amina. Tala makambo tozo sana. Angalia binye tuko tunatenda. Tozo ya ndako ya Nzambe. Tuko na kuya mnyumba ya Mungu. Neti toyena matanga. Sasa vile tunakuya kukilio. Meme na matanga bayaka disubwe. Hata kukilio baku yake tena hivi. Batu bake matanga bakende ko fete. Kama batu banenda kukilio banenda ni kufanya feti. Balati bien. Banafala mzuri. Kole kaka kwa bia bake matanga. Kubatu beko napita nasema baba banenda kukilio. Est-ce que yo bako kiko yeba na quartier kwa église? Na wewe banaweza kutambua mkoba yako asema unaenda kukanisa? Bayeba kayo soke matanga. Banakutambua kasa unaenda kukilio. Est-ce que bayebi kakene église? Banajuaka na kama unakuya kukanisa? Bona matango kwa swani. Kukilio utapata nini? Meme jour a fête baby ka fête. Siku ya karamu anasema unaenda kukaramu. Mais atoya ka fête. Na hapa tunakuyaka kufeti. Haleluya. Amina. Fête na biso bana na lola tezo banda. Feti yetu aitansia kumbingu inansia ni hapa. Ndege bayeba ko fête. Gisi bana kutambua kasema unaenda kufeti. Bayeba teka kene église. Abaisi kutambua tena sasa unaenda kukanisa. Siko to ana pake na poko lelo. Hii magharibi tuko mpasaka. Etala na Ancien Testament. Wangalie mwagano la kale. Siku ya Pasaka. Ni siku ya karamu sana kwa Wayuda. Wanafala mzuri. Beko mzuri. Na mbele ya kwenda kupasaka. Pasha kwanza akule asiende na njala. Akende salitete. Ataenda buchafu. Conscience na bango. Zamiri yabo. Ndezalaki kwa rapprocher bangwe pana. Chenyewe ilikuwa na bakokota mkubwa onesha kama beko nenda kwa Mungu. Conscience yanga na yo. Sawa zamiri yako wewe na mimi. Iko natukemea kwa nini? Sio ngende class. Kama nataka kwenda kwa masomo. Wewe uniforme sio salite na ukende. Nasema mavazi yangu kwa masomo kwa buchafu sitaenda. Conscience zote. Zamiri yako inakuonesha. Okene matanga propre. Unaenda kukilio kwa msafi. Na lobite ke biso sotola tabakosi. Semi sie bote tuvale makoti. Balata na kosi mifoza na mbongo. Koti juu ivale paka kwa na makuta. Chini ya pamba. Hata chini ya bonga. Nika quand même propre. Inapasha kuwe safi. Weza ndako ya Nzambe. Hii ni nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Bien-aimé. Mpendwa. Undile tozuti ola yango. Sa vile tuko tunasahau. Peso kito yawa. Gisi tunakuya hapa. Tuzuri ngisi kubana na église. Atupendi tena kuikala mkanisa.
Sa kama Yesu anakuja. Tina mokiro ezali. Sa maana gani ya hii dunia? Parce que pourquoi tozolinga kovanda te? Tu ya nini si atupende kuikala mbele? Alléluia. Amina. Muna ba trouble mingi. Mnakuwa na mivurugo ya mingi. Etokoti biloko moko eza ya bien te na église. Tunaingiza mkanisa bitu byenya bina mzuri. Kosunga frère sœur eza mabete. Kusaidia ndugu yako dada yako ina mbaya. Mais kosunga na bine komi nde kozwa bango notage. Ali yenu ya kusaidia na kwa sasa kubakamata kubateka nyara. Balobi soki opesi loboko wa mobali ya mwasi yeba te. Kama natoa na mkono wa kuume wa shoto usijui. Ukomi pasteur na epoke ukomaki pare na ye. Kisi ulikuwa baba yake wa ndoa. Après le Saint-Esprit. Kisha Roho Mtakatifu. Dans l'église. Mkanisa. Mais c'est les anciens. Si ni basé. Tikoy. Dossier ya mis le message. Bana tuhubiri ujumbe. Dossier ya mariage. Kuhusu mambo ya ndoa. Ata prédicateur boko. Aiangalia hata mhubiri moya, hata nabii. Même une diacre. Hata shemasi. Mais c'est les anciens. Lakini naona ni basé. Yo makambo yo ba oyo pare okoma ko traiter. Sasa we baba wa ndoa mambo yenyewe shaka kwanza kuleta suluhisho. Ozo sala ngo selon le message. Uko naifanya sawa sawa na ujumbe wala sawa sawa na weye. Tu ne vois pas que tu rends Dieu un service en dehors de sa volonté. Awoni kama kuna mtumikia Mungu kazi yenye kuwa nje ya mapenzi yake. Et ce sont des dangers. Ile ni hatari. Bolingi bako mauza. Mnapenda mkosa vile usa. Aider frère, kumsaidia ndugu, kumsaidia dada, c'est la parole. Ni neno ya Mungu. Mais pare eza parole. Lakini baba wa ndoa haina neno. Ou bien yo se repentir ngana se repentir après. Pengine wewe utubu kisha mimi atatubu kisha. Amen. Amen. Frère chez moi. Ndugu yangu kwangu. Makambo etungisa na mingi. Hii mambo ilinivuruga sana. Etungisi ba église ebele. Kisha navuruga makanisa ya mingi. Sotali ba division salemi na ba tonnerre. Kama unaangalia batembele bakenda ezali soki pare na ke amemi pe batu. Batu ba mingi beko naenda juu baba wa ndoa akienda na beba na batu baki. Awa pesa boya. Na hapa ni vile vile. Baliendaka vinabo vile vile. Sisi kamba bifo bozala ngo. Mambo ya hivi inapasha mwe makini. Ezelo ko sekana te. Ina mambo ya kuchezesha. Somo tazoyo kate boli vana sasa. Sikia le mto mko shetani. Mina lobite kwende ba frete. Sisemi ya kwamba msiache kusaidia bandugu. Ngana sala. Mie nilifanyaka. Grupe ya ba marie. Kikundi kia batu benye kuoa. Tobenga ngo soutenir le mariage. Tunaita kusaidia ndoa. Tukomi na église tolobi ba frère bali ba soutenir ka ba marié ba nani. Tumkanisa tukasema bandugu banapenda kusaidia batu benye kuoa. Kobala c'est la parole de Dieu. Kuoa ni neno ya Mungu. Oli yo soutenir mutasa voyage. Kuliko msaidie mwenyewe kusafiri. Ezape bien mais eleki mala mo soutenir azobala. Lakini ni vema sana kumsaidia mwenyewe anataka kuoa. Parce que tobala kapana kokima kinduma. Tunawaka juu ya kuepuka uasherati. Soutenir mutabala kwa kinduma zala. Napasha tumsaidie ile mwenyewe kuoa juu kusikwe tena uasherati. Même na Delvo partout ba frère ba fasi yote bandugu baisha kwa vile. Tobimi meme olobi ngai na bala na ebi susi ya kobala. Mie ni shaka waka na chwaka gisi gani ya kuoa. Tukukiuza hata 50. Tunaweza kuwa tabatu soki frère ekobala. Tunasema kama ndugu anakuwa aya yebisa biso dati na ye. Akuya tuoneshe tarehe yake. Akuya bisabanse ba yebisi biso. Ataonesha baze banatuonesha. Kuna ifoto za na president. Na sisi tunapasha kuwa na mkubwa wa kuongoza ile kikundi. Na kesier. Na mtu wa kulinda hazina. Turubi par amour. Tunasema kwa mapendo. Tukukongwa tanto 30,000. Chez moi on donne 30,000. Kwangu mie natoa 30,000. Ba marié, eza doctrine te. Haina mafundisho ya msingi, ni muongozi tu. Soki toza 30,000. Kama tuko batu makumi tatu tunapata 30,000, tutapata 9,000. Soki 50. Kama ni 50. $50. $50. 1,500. Napata 1,500. Topesi frère. Tunamtolea ndugu. Mweza l'esclave ya frère moko ezate. Hata kuwa tena mtumwa hata wa ndugu moya. Soutenir ce qui est faible, c'est tout. Mushikamishe benye kuwa bazaifu. Même moko la Pentecôte. Hata si baba zaki na bilanga. Benye balikuwa na mashamba. Benye balikuwa na mashamba. Balisha mashamba yao. Balisha manyumba yao. Banakuya na makuta banapeleka kwa mitume. Na bakakabula kwa kila mtu sasa. Il y a des gens qui est faible. Kuko batu benye kuwa bazaifu. On peut le soutenir comme ça. Tunaweza kubasaidia vile.
Soki olingi ede yo moko. Kama wewe unapenda kumsaidia msaidie. Memo nini ya soki problem ezana ndako ya libala. Sasa wali yatina bange pa bansie. Wakati kunakuwa mambo ya ndoa, basi wewe peko unakuwa mzee. Kita vote. Nani mwenye alikuchagua? Kita tabli. Nani mwenye alikutia mzee? Tabli pa Satan. Wewe shetani njoo alikutia. Kita démissionner. Unapasha kuacha ile kazi. On ne peut pas tolérer les choses qui n'est pas la parole. Hatuwezi kuvumilia vitu vyenye vina neno. Du temps de la Kwa sababu ujumbe wakati wa mwisho ni kurudia kuneno. Mais mon frère a badi sa 7. Ndugu alioshaka bandugu basaba. Meme moi sha koma kolo. Hata bibi yake alishaanza kusema. Pero ayaga ishukuta bisote. Huyu ndugu kwake tena kututembelea banda bali. Tangia owe. Bosaki contrat. Eti mwa mlifanyaka naye msinyaka naye mkataba. Bosiko ayaka kotala akotala nseka. Akuyake kutembelea atenda kumtembelea mse siku gani? Libale za ya ba frère te. Mambo ya batu benye kuoana ina ya bandugu. Eza meme ya ba diacre te. Haina ta ya ba shemasi. Mais ya ba ancien. Ile ni mambo ya bazee. Ba diacre basala kama usala. Kama ba shemasi banafanyaka kazi. Ba assistant ya pasteur. Chube kwa basaidizi ba mchungaji. Un assistant ne fait pas l'opération. Mchungaji kwake anafanya kazi yenyewe, yeye anapasha tu kusaidia. Yoko midiak. Wewe unakuwa shemasi. Kita vote. Nani mwenye alikuchakula? Même aux prédicateurs. Hata kama uko mhubiri. On t'a voulu prédicateur. Aya kwenu mwe ba ubiri. Ça c'est manque le Saint-Esprit. Ili kukosa kwa Roho Mtakatifu. Il y a des gens qui prêchent avec l'intelligence. Uko batu benye kuhubiri na akili. L'Esprit de Dieu va te conduire à obéir la parole. Roho wa Mungu atakutuma utii neno. Ba diacre bazawana. Ba shemasi beko pale. Yo prédicateur. Weye mhubiri. Uzo traiter makamba bafaya batu. Unaanza kuleta suluhisho mambo ya ndoa batu hata kumasimu. Mais ça c'est la honte. Ile si ni yaya. D'où viennent ces choses? Bile bitu binatokea wapi? Et toi aussi. Na weye. Tu n'es pas né de nouveau. Auzaliwa mara pili. Comment tu autorises des choses comme ça? Namna gani uko naruhusu bitu bya hivi? Respectez les diacres que vous voyez. Uheshimie ba shemasi benye mko naona. Vous l'avez voté. Mwenjo muliba chakula. Batwana kosekana bangote. Aba shemasi msicheze nabo. On l'établit comme les anciens. Banabatia banabachakula sa vile bazee. Les mêmes conditions des anciens. Hii kanuni mwenye kuna bazee. Les mêmes conditions des diacres. Na ndio ile kanuni mwenye kuna ba shemasi. Dans l'église locale. Mukanisa ya fasi. Même prophète n'a pas la force. Hata nabii ana uwezo. Après les anciens, c'est les diacres. Kisha bazee ni ba shemasi. Et ils sont divisés en deux groupes. Na beko ni mbikundi biwili. Les autres sont des administrateurs dans la finance. Les autres sont dans le domaine spirituel. Respectez ces gens. Mubaheshimie bale batu. Alléluia. Amen. Nilimionyesha njoo tunaanza. Mahubiri ilianza njoo ni siku ya Jumapili. Hapa tuko natia njoo ni kistari. Bapendwa katika Bwana. Na weye. Mkristo anafanyaka akisaidia na saulika. Tangio ni basaidiaka unabakamata unabafunga. Libere bango. Si ubafungule. Libere. Ubafungule. Nous ne sommes pas l'esclave des gens. Si atuna batumwa ba mutu. Nous étions l'esclave du péché. Jésus nous a libérés pour que nous soyons l'esclave de la justice. Wache bienye uko nafanya. Utaingia mchiana mubule. Amen. Amen. Mjoka mliona juzi Roho Mtakatifu alisema anasema kuko magonjwa yenye kuhusu kanisa. Tunaanza kucheza kama muziki yenyewe na maana. Ba muziki moko do muziki. Mamimbo moya. Ndailo kwa ba beta kwa ba Nigeria. Sasa vile boba alifona ba marque rapper ba américain. Mienta ba marque rapper ba américain. Non. Hapana. Nous avons notre rythme. Si tuko na hali yetu ya kucheza. On ne fait pas comme les autres. Si atuchezi sa vile batu bengine. Même dans le mariage. Hata mundoa. Notre Dieu est là. Mungu wetu yuko pale. Nous devons le respecter. Tunapasha kumheshimia. Museme amina. Ni kosa tu yenye mlifanya. Pengine tulifungwa. Hata vile vile na bamachusi balifungwa. Wakati balifungwa nabo balirudia munjia. Andiko inasema turudia. Mambo yenye kuhusu ndoa ni mambo ya bazee. Hapana mhubiri.
Tukona tafuta bantu na badada. Benyewe banasafirisha mtu kinywa pana. Mambo gani nilisikia nyumbani? Ulisikia mimi hakuna gisi tukufasirie. Biblia inasema mambo ya ndoa ni mambo yenyewe inahusu bazee. Unasimamia pale hata kama anakushukia uko mkweli. Yesu azoyo. Yesu yuko nakuya. Est-ce solo? Eti ni kweli? Yango balobi to veye meme na église. Shukona banatuambia tukesha hata mkanisa. Moshe, uzawa? Bwa uko pale. Yo penza. Wewe kweli. Leo beti kosi. Leo nafanya koti mzuri. Bali bato balata kabisa. Mimi napenda watu wafalaka mzuri. So yogi mutabando te hapo. Kama mnataka kupiga tukuanga kufala mzuri mubaya. Kama na bademo ya fuga. Ule mtu anapenda tukue na mademo ya fuga dala. Meme njambe tanga lingakuta na bana Israeli. Hata Mungu wakati alipenda kwa Moize Israeli wakati wa Musa. Alisema wende ukabaoneshe bajitakase kwanza. Bandali banda pe batika basi na nje na basikutana na Biblia mu siku tatu. Kisha sasa batastahili kwa muwepo wangu. Mungu apendake buchafu. Monkoto golata na lole za salite. Ile kancho utavala kule luku mbingu ni buchafu. Pourquoi balobaki la mbange za rouge et noir ate? Jueni bakusema ile kancho kwa ya mwekunda na ya mweusi. Eza pembe. Ni ya mweupe. Soko zoyo luka rouge, luka kama uko tafuta mwekundu, wewe utafute sasa ule tayari mwenye atakushonea. La communion. Mahubiri ushirika. Paragraphe 39. Kifungo kia 39. Prédication te yango na 1956. Mahubiri nyali ubiri mwaka 1956. Utanzia pale. Bino kanisa soki ana église, il faut to veiller. Église za bâtiment. Kama tuko mkanisa tunapasha kukesha. Kanisa inajengo ni benye bali. Kuna Paulo anasema tukesha wamoja juu ya wengine. Veiller na mobile nayo. Uko na kesha juu ya bwana yako. Mobile pa veiller na. Bwana nana kesha juu ya bibi yake. Bana bo veiller na bapara. Batoto mko mnakesha juu ya basasieni. Basasieni banakuwa na tamaa. Bango balingi bakende lola bino botika. Bo banapenda kwenda kumbingu mwe mubakie. Botika na bapetiki na bapeti. Mutabakia bantoto banamuke na banamuke. Yoga dizinanga tongele onda kwa nanga. Na wasiana ni kuchengea. Kala na filme ndenge Israel salikazi. Uangalie mu mafilamu Israel anafanya kazi. Mu masiku. Kala ndenge basali Ukraine. Angalia kisa anamfanya Ukraine. Doba obiki sa Kongo. Eti Kongo njo bataliacha. Zelo yoka ba bombe ko beta. Shingo taona ile makombo gani ta. Biso kokeni. Hata ikanisa yetu itabomolewa. Siko biso toke yoko tika. Si ile sasa tunaenda utabakia. Okotikala. Utabakia. Moto ataki paka mamate. Hata kama mtoto amwangalia mama yake. Wakati tu magonjwa yanakuya na mambo. Sasa mama Esko kipaka ta mama. Eti uona kwa anamwangalia hata mama yako. La mama na mono kwa. Utamuilia mama yako mkuruga ya kwenu. Musutini kabana na fimbo na ikon. Kumasomo mko unabapika batoto fimbo bende. Musutini kabana na fimbo na iglesia. Amwezi kubapika fimbo bakuya kukanisa. Yoga disipo moto aba na masumu ipa koma na 20 ans. Na wasia tu mtu anse kutenda sambi fo afikishe miaka 10. Bota makana. Kaina alizalikaka akiwa nani? Akoma kaka Kayende na mokolo. Alikuwa kaka Kaina wakati anakomala. Babota makamona njama. Banazalikuwa kama mtoto wa Mungu. Babota makamona Satan. Banazalikuwa kama mtoto wa shetani. Kitisa. Shusha. La Bible dit qu'il viendra un temps où Satan serait sur Isée. Biblia inasema kutakuwa wakati yenye shetani atakuwa mchanja. Et si malin qu'il séduirait même les élus s'ils étaient possibles. Na kwa njia ya uchanja wake ikiwezekana angeweza kutongoza wateule. Tele mako za la mayele. Simama na mayele na mabe. Na ile shetani kisha atakuwa mwali yake ya mchanja. Yali kapenda meme baponami. Atapenda hata kutongoza bateule. Eloko monjamba sala na baponami. Kinywe Mungu alifanyaka juu ya bateule. Eza grave poids la séduit. Ni ya nguvu sana mteule apate kutongozewa. Impossible. Na itawezekana. Mais moponami akoki kozala mbrouillé. Mteule yeye batamuvuruga tu. Do bambrouya loko moboye. Neti bambrouya kibiso na bamasanga. Na basi na mapombe banamuke mudunia. Zamba bimisa ba petit bobi. Mungu alitutoshaka batoto mutoke. Botika na bilona. Amwache bile mabintu bile. Ndenge pe ba manje bazaki ambrouillé. Vile ba machusi. Bazola netwa. Balikuwa nafuata nyota kufika Yerusalemu. Où est le roi d'Égypte? Samfano ya yuko wapi? Bo banavurugwa. Mitango bazongi na ba écriture. Wakati balirudia kumandiko. Balandi monjoto. Bakafuata sala ki objectif na bango. Pale njo balifanya sasa kisa kwenda kwabo. Njo kwa maana mokili. Hata kama iko dunia. Beti. Kama wakati yake nene ya kunaisha.
Do azaki embrouillé. Bali mutesa tu. Mais pas yeye azaka embrouillé. Kaina yeye ya kwake mwenye kuvuruga. Yeye pedi baza séduit. Ye anapasha yeye kutongozwa. Satan. Shetani. Satan ngaza nani? Shetani ni nani? Akokioza kamaradi no. Anaweza kuwa rafiki yako. Akokiokota na musala nayo. Anaweza kuingia mkazi yako. Akokikokota meme na église. Anaweza kuingia hata mkanisa. Kaka na église mutovanda kana yewa. Mkanisa ule mwenye nekalaka naye pembeni ya mujui. Yo koma so bate yo kendo tu nakaye. Bakihubiri wewe nenda kumuliza. Eza batu msotu na naye mwaka so comprendre. Kwa batu bengine nenda kumuliza mwenye kwanza kuelewa kitu. Kwa maka nzambe mambo ya Mungu. Akateuza intelligence. Angalia yake uko na akili. Anaweza kuipata kwa comprendre na intelligence au comprendre. Mwenye na akili ko naelewa mewa kwa uelewi. Ni andiko yenye kutimilika. Nilifichika ile maneno kwa wenye hekima na wenye akili. Lakini nikaifunua kwa watoto wadogo. C'est la grâce. Ile ni neema. Est-ce que bolandi yango? Mko nafata? Bozolanda yango. Mko mnaifata? Église bozo yoka ngai. Kanisa mko mnanisikia? Est-ce que bozana ngai ya? Mko pamoja na mimi hapa? Boluka ngana ba problem. Msinitafute na maneno. Mimi na yene na sungabi. Lakini mimi nakuya nicho kumisaidia. Satan za sirize. Shetani eko mchanja. Azana rizi moko mystique. Eko na buchanja mwa bwa mingi. Yozo ya neti njame mendoka desa. Eko na kuya sawa vile Mungu lakini ni shetani. Yozo mono zo kata makamwa mabala neti osabya ndoka desa. Woko nona kisi. Satan. Woko na chibia kwa mambo ya mandoa wako nafanya mzuri kumbe ni shetani. Shetani. Muswahili sabila wamuitaka nani shetani. Baswahili baibi kobenga Satan. Baswahili banajua kweli kumuita shetani. Satan babenga neti mokuse. Shetani bali muita sawa vile Mungu. Ba déterminer. Sa Baswahili ndio banamuita mzuri. Shetani. Kitisa. Shusha. Nous devons veiller. Tunapasha kukesha. Verbe za conjugué na première personne à prier. Apa banasema Même yemo Branham mazali. Na ndugu yepe Branham ako pale anasema mnapasha kukesha. Nous devons veiller. Anasema tunapasha kukesha. C'est pour ça batia bino sentinelle. Choko ona balimitia mwe bazamu. Utali ezo nyata. Unaangalia kama biendeki unagonga neno. Makambo ba révélation beleza. Mambo ya mifuno ya mingi bina. Webe batu ile andiko. Pasteur ate ya kaviba to bazondi. Yeye mchungaji anakuwa na ubiri ni maisha yenye batu beko naishi. Yo encourager ba. Kama unaona beko nafanya vitu vizuri kama iko ya mubaya uihukumu. C'est ça le pasteur. Ile ndio kwa mchungaji. Est-ce que bolandi? Eti mnanifuata? Nous devons veiller. Tunapasha kukesha. Yo kabilo. Msikie bitu. Veillons sur nos églises. Tukeshe makanisa yetu. Na biso. Ndege tovanda Satana pasa. Sisi tulishekala pa shetani na yeko hapa. Satana kokiko ya meme na shetani anaweza kuya hata kukumasa kukumimbali. Amen. Abandi bien abandi ko glisser. Anaanza mzuri sasa anaanza kuingiza mabitu vingine. Satan c'est un grand prédicateur. Shetani ni mhubiri mkubwa. Un puissant prédicateur. Na ni mhubiri mwenye uwezo. Même dans des miracles de prodiges. Hata mamiujiza na maishara. Mais il n'obéit pas les principes. Lakini yeye akwake anatii sawa sawa ya Biblia. Il n'a jamais obéi la parole. Akwake anatii neno. Mais il prêche la parole. Anakwaka na il croit la parole. Anayamini mais neno. Mais il ne vit pas la parole. Lakini asiishi neno. Satan croit la parole. Shetani anaamini neno. Prêche la parole. Anahubiri neno. Mais il ne vit pas la parole. Lakini asiishi neno. Il n'obéit pas la parole. Ye shetani atii neno. C'est que prêcher ne fait rien. Kuhubiri hayatosha. Croyer ne fait rien. Kuamini hayatosha. Trembler ne fait rien. Kutetemeka hayatosha. Obéissez. Lakini kutii. Alléluia. Amen. L'obéissance apporte les bénédictions. Mais la désobéissance apporte que la malédiction. Et vivez la parole. Mwishi neno. Est-ce que boyoki biloko? Eti mnasikia maneno? Kitisha. Shusha. Dans le monde d'aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Dada yangu na wewe unakuwa mhubiri. Juu tu ulikuwa mamake wa ndoa. Yo eglise bakotaki njuni. Mukanisa bali kuchakulaka wewe siku gani? Siko yo sera ozana mwasi pena bana. Sasa wewe dada yangu na wewe uko na bibi na batoto. Proposa l'ancien il faut zana mwasi. Ukuwe mzee wa kanisa ifo kuwe na bibi moya. Yo ukominde bato basaka oza jebizia. Sasa wewe dada yangu na wewe uliwa mwenzako mwanamke. Il faut éviter des choses qui n'est pas correctes. Inapasha kuepuka vitu vyenye bina sawa.
Est-ce que vous avez entendu? Comme nanisikia. Donc un peu d'élever ça lève tout là. Chachu kidogo iko inachachula. Yango Yesu ya uzabisote. Choko mana Yesu asiku kubeba. Inapasha tu bitu tu kidogo kidogo atikate paka tuishe. Paka tukue mkimo kia mtu mkamilifu. Otika na moto na place na iko. Ufo mwache mtu pa nafasi yake. Unasema ile fasi ni ya mtu fulani, ile fasi ni ya mtu fulani. Et Dieu va faire des choses. Na Mungu atafanya bitu. Alléluia. Amina. Est-ce que bolani ngai? Mko mnanisikia? Est-ce que biloko angeza bien? Hii maneno iko mzuri. Yango bomoni banana ye mwana yemba. Muone tangia nifike, hakuna kisi nicheze niimbe. Me avana kene na koyemba na ubini. Mbele ya mie kwenda nitaimba. Bayemba kababina katango wane senga. Manaimbaka na kucheza wakati kuna furaha. Ngomi yangu iko na huzuni. Batu bauzela Yesu ba vivre na désordre. Batu biko na mchunga Yesu biko naishi mfujo. Bakomi ko ya église ka dimanche. Wanaanza kuya kukanisa mpaka siku ya Jumapili. Pona bango njamba yaka nde dimanche. Kwabo Mungu anakuyaka tu siku ya Jumapili. Non, abandonnez cela frère. Mwache ile tabia. Ina lobaki na zozongela. Nilisema na niko na kudili. Koya retard en église za kapeshete. Kukuya nyuma mkanisa ina zambi. Ezaka mwa désordre. Ile ni kafujo tu. Amen. Amen. Mais absence. Lakini kuchelewa kutokukuya. Eza désordre te. Ile haina fujo. Eza penda péché. Ile ni zambi. Même frère Franck ate yango. Hata ndugu Branham ate yango. Na le péché impardonnable. Muzambi sio samewa. Amen. Amina. Pourquoi tu pêches? Juu ya nini uko natenda zambi? Tu pêches contre ton âme? Uko natendea nafsi yako zambi. Pourquoi? Juu ya nini? Jésus déjà pardonné le péché. Yesu pourquoi tu pêches? Zambi. Sasa juu ya nini uko natenda zambi kesha? Kitisa bilo. Shusha bitu. Même des signes et des produits qui ne sont pas accomplis. Atama alama na maishaka ya donc même l'église ba miracle monsieur sala. Miujiza ngine kuna fanya kanisa. Monsieur sala makana ba église. Tomoni angepa ba mama olangi partout. Kuna yona ku ba mama olangi na mafasi. Eza ya nzambe te. Aina ya Mungu. C'est possible pour te veiller. Tunapasha kukesha. Amen. Amen. Il faut te veiller. Tunapasha kukesha. Uyozo veiller tende. Sasa wewe ukeshi juu ya nini? Kitisa biloko bana bali. Shusha maneno batoto bakule. Même des signes et des produits qui ne sont pas accomplis. Atama ishara na malama yenyewe yatimilika. Qui ne sont pas scripturaires. Yenyewe aina ya kimandiko. Scripturaires. Yenyewe aina ya kimandiko. C'est vrai. Kweli. Ce n'est pas. Aina. C'est en dehors du sentier battu. Inche ya njia yenyewe ilijengwa. Voilà donc pourquoi j'ai pris le temps. Choko maana nilichukua wakati. Je suis entré dans une église. Na mimi nilikaingia mkanisa. Et j'ai dit soyez prêts. Nikasema muweni tayari. Boyoki? Mnasikia? Oza prêt? Uko tayari? Soki nkola ye lelo. Kama Bwana anakuya leo. Makambo uzo sala wana. Binyo uko natenda. C'est possible faut kulinga soki motaute ya vérité. Sio kama napasha kupenda wakati mtu yuko na ubiri kweli. Satan zotali sangeza bien mais makoma mielobi za faux. Shetani yuko na bionesha ndia mzuri lakini maandiko yanasema ni bia bongo. Même miracle, même signe salami. Makoma mielobi za faux. Lakini maandiko yanasema ni ya bongo. Isa faux totiki. Ni ya mubaya tunaacha. Ne soyez pas attachés à ce qui est faux. Msiunganishwe na vyenye kuwa vya bongo. Est-ce que vous avez? Mko hapa? Tokoti na na verset na biso lelo. Atuyaingia hata mwandiko wetu ya leo. Lakini kwa mirudisha tupate kwenda mzuri. J'ai dit problème za. Hata kama tutaingia usiku ya ile. Kabino boza la musika. Mimi nipenda nimiache mkue mbali. Ngatango na otea boy. Wakati kuna bili. Kama kozela na chelo maboko. Usichunge nikutilie mikono. Na biki sakate. Mie siponeshaki. Menzambe ndabiki. Lakini Mungu ndio anaponeshaka. Na ce groupe de frères je vais guérir moi je ne guéris. Ndugu mie nitaponesha mie siponeshaki. C'est Dieu qui guérit. Ni Mungu mwenyewe kuponesha. Et si tu crois sa parole. Na kama unaamini neno lake. Ukomona makambo. Si utaona maajabu. Nzambe ya ngai. Huyu Mungu wangu. Nzambe ya bomo frère. Ni Mungu mwenye kuwa hai. Nzambe moko mystique. Ni Mungu wa maajabu. Oyaki aveugle bokemo. Ulikuwa pa kipofu na kudia kuona. Oyeli bomoke. Ulikuwa bazimu natoka huko mzima. Ndio eza blague te. Haina mizaa. Yondi makaka. Wewe amini tu. Kitisa biloko. Shusha maneno.
Examinez cela. Totala yango. Totali. Likambo ya pare. Ezanza mete. Totika. Nena lobite botika kwa ideba. Nasema musiache kusaidia bango. Kama nabasaidia. Ukoki kwa encadrer libal. Unaweza kuata baba wako. Makambo na bine pa bansi. Maneno yenu yote ya ndoa ni kubaze. Dieu te bénisse. Pale vile Mungu anakubariki. Bon comprendre ngai? Munanielewa mzuri? Kitisa. Shusha maneno. Si cela n'est pas scripturaire. Soki makambo tosala komama te. Kama ndio tunatenda biandikwi. Eza malamu te. Cela doit provenir de la Bible. Esengele ya na Bible. Inatokea ku Biblia. Amen. Amina. Bolo bamenete. Mseme amina. C'est pour cela. Chokwa maana. Esengele toke. Inapasha tufanye angalisho. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Botalere Pierre sala. Angalie kosa yenye Petro alifanya kala kwanza kwa ndugu yangu. Yesu azolo baveya zoyo kate. Yesu kunasema mkeshe asisikii. Na koma kokende église na lichette. Alianza kwenda saa mkanisa na mupanga. Wewe koyaka na lichette ya. Tunachoka na wewe unakuweka na mupanga. Dimanche na lingai na lobelelo kwa na bien. Jumapili nilipenda nisemelele kitu uzuri. Na mwe bapa ya bayaki no kio sana. Lakini niliona bageni balikuwa ba mingi niliacha tu. Monoko na yo ekomi lichette. Maneno yako yenyewe kuna sema inakuwa mupanga. Ozotia trouble na bandako ya batu. Uko naleta mamivurugo manyumba ya batu. Oche trouble meme na église. Uta mvurugo hata mkanisa. Oche trouble meme na mabala. Uta mvurugo hata mandoa ya batu. Tandengo kaboli libala. Angalia kisikani unavunja ndoa ya batu. Tandengo kaboli communion. Angalia kisikani unavunja ushirika. Tandengo kaboli relation bandimi na bansi. Angalia kisikani unavunja ushirika wa Tandengo détruire relation ya des frères. Angalia kisikani unavunja ushirika wa ndugu wa. Tandengo bebisi réputation église. Angalia kisikani unavunja takafungu ya kanisa. Bamusubazo panja. Bengine bamusubazo tobola. Bengine beko na tobola. Mais yoka Yesu alobagini. Samsikie Yesu alisema nini? Matthieu. Matayo. Bozana ngai? Mko pamoja nami? Matthieu. Matayo. Est-ce que bozana ngai? Eti mko pamoja nami? Est-ce que bozana ngai? Mko pamoja nami? Chakula mzuri sana. Une nourriture très succulente. Awe na Matthieu 12. Hapa kwa Matayo sura ya 12. Toyoka nani? Tusikie kwanza. Tozana verset 35. Tuko kumstari wa 35. L'homme est bon tire des bonnes choses dans son trésor. Anasema mtu mzuri anatosha mwazina yake vitu bizuri. Et un homme méchant na mtu muovu tire des mauvaises choses dans son trésor. Anatosha vitu bibaya mwazina yake. Je vous l'ai dit. Namiambia. Awe za Branham. Hapa ina Branham. Awa Franket. Hapa ina Franki. Ngai pete. Aina tana mie. C'est ainsi dit le Seigneur. Ni Bwana anasema. Je vous l'ai dit. Au jour des jugements, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'il aura proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que vous pouvez aller au monde? Unaweza kukeshea juu ya lulimi lwako? Ukukeve ete. Hawezi kukeshea lulimi lwako. Wewe niko samba. Tunachua sema utasamba. Siko tango taopekisa utika. Sasa tunakukataza acha. Umeona ngoma be? Wewe unaona ni mbaya? Yoka David. Msikie sa Daudi. Psalm 39. Zaburi 39. Alléluia. Amina. Nkola zoya. Bwana iko nakuja. Tokene na biso na lola. Twende letu kumbingu. Yoka verset 2. Msikie mstari. Je disais. Nilikuwa nasema. Écoutez ce que David disait. Sikie kinye Daudi alikuwa. Je disais. Nilikuwa nasema. Je veillerai sur mes voies. Na mie nitazeka nikiwa manjia yangu. Est-ce que toi tu peux faire ça? Eti naweza kufanya vile. Veillez à tes voies. Keshea manjia yako. Chers prédicateurs. Bahubiri. Chers diacres. Bashemasi. Nos anciens. Bazee betu. Ma sœur. Dada yangu. Mon frère. Yangu. Aussi longtemps nous sommes vivants. Wakati yote tukingaliki bazima. Veillez à tes voies. Keshea manjia yako. De peur de péché par ma langue. Kusudi nisitende zambi kwa lulimi lwangu. David alobina zako kengela banzera na ngai. Daudi anasema niko na keshea manjia yangu. Wewe sumu kana lole mute. Ili nisitende zambi kwa lulimi lwangu.
Veillez. Je mettrai un frère à ma bouche. Est-ce que tu es frère? Lelo tu es frère. Lelo tu es frère. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet. Dans le silence, je me suis dit, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Alléluia. Amen. Mon cœur brille au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tuko tunachunga kukuya kwa Yesu na kifo kinaweza kukuya kesho. Sasa kama kifo kinakuya, uangalie benye uko nasema kwa kinywa chako. Amen. Amen. Makamboloba. Sulisha saulika benye ulisemaka. Sasa ilisha kutia unakuwa na buchafu. Yango Jacques alobaki. Sio kwa maana Yakobo alisema. Amen. Est-ce que vous en avez? Mko pamoja nami? Na mukanda Jacques chapitre 1er. Kitabu kia Yakobo sura ya kwanza. Tuzotala wana verset. Hapa tunaangalia kumstari. Oh Jésus. Yesu. Jacques chapitre 1er. Yakobo sura ya kwanza. Yoka verset 26. Msikie mstari wa 26. Alobi boy. Anasema hivi. Église vous en avez? Kanisa mko pamoja nami? Jacques chapitre 1er verset 26. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 26. Si quelqu'un croit être religieux, ça tenir sa langue en bride. Mais en se trompant à son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pire et sans tache devant notre Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affection et à se persévérer dans les suites de ce monde. Bon, oza mukristo. Uko mukristo. Loko uzobatela monokote. Giswa uchungi kinywa kyako. Oza deja mukristo te. Au na tena mukristo. Yango toveyi. Cho kwa maana tukeshe. Amen. Amen. Est-ce que toyokani? Tunasikilizana? Jésus revient bien. Yesu anakuja upesi. Tozwa mwa ila peto matisa mwa muki. Bebe tupande tena kidogo. Yoka tolia frère Frank. Musikie msemwa wa ndugu Franki. Frère. Ndugu yangu. Oza mwa rapidi po na mwani na tila. Haraka sana juu. 10 minutes. Naona nishabakia na dakika 10. Na nina zwana na ba diacre. Mimi sipendi kukosana na bashemasi. Sopeto zwani twaka na famille. Hata tukikosana si tuko mchama tutatengeneza. Est-ce que na famille so bozwani bokokabwana nde? Mchama kama mnakosana mtatengana? Page 8. Kifungo kile cha 8. Page 8. Kifungo cha 8. Après, est-ce que na famille so bozwani bokabwana kaka? Mchama kama mnakosana pale mnashika tutatengeneza? Ah! Qu'est-ce ça? Shusha. Le royaume de Dieu ne peut être vu que chez celui en qui le fruit de l'esprit peuvent croître. Frère Katana. Ni paka ndani ya Katana. Mwani frère nangana tuna. Ayena eretare. Ina ba pesha nyuma yatenda zambi. Bamwende ngaye? Si mnaona kisi anafika? Bosiko sana lobi totela matoke. Sasa nikisema tusimame twende. Est-ce que tokoza scandale pona ite? Hatuwezi kuwa kikwazo kwake. Bon frère, tobondela kite si. Tuombe ibada inaisha. Mais frère wana ayepo ali aukeni njala. Ndugu anakuya chua kule si atakuwa na njala. Landela kansambe. Soma mubiri na kwa kanisa. Tina bakisa 5 minutes. Acha niongeze tena dakika 5. Toko sepeli saka yote. Ipo yeba sepela. Ifo na yeye afurahi. Tuzana fete.
tuko kukaramu bino boye na 18 oya yena sima zera pealia abeta pe mwa cadence na market même 2 minutes akata mdakika mbili hôtel kwa ya yele tato ke non bwana kwa chantite pale vile mna bakarimu bon frère totela matobo ndatoka frère oyo ndenga yele tala mtu kwetu kisha anakuya nyuma anachelewa ngana zabo ite mie sina vile bona chemwa 5 minutes na ifo muongezee dakika 5 kitisa bilo shusha maneno. Comment, par exemple, des personnes pourraient-elles un jour entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'un jour tu kokota na lola? Natuni un jour tu kokota na lola? Tokokende? Banani bakokende? Ngana libos. Moto nyonso azokende lo. Kila mtu kwenda kumbingu. Comment un jour tu kokende na lola? Yoka makambe wa de Frank Azolo. Nyata biloko. Kanyanka bintu. Si maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle participe à la destruction du royaume de Dieu. Yo lingo kende lola. Mais lelo. Parmi bato bazo bebisa bokonzi ya Nzambe. Royaume de Dieu. Awa na Kalemi. C'est nous. Mais comment zo bebisa? Obéissez réputation église, réputation ya ancien, réputation ya ba frère, réputation même ya chorale. Ndeba yemba jana za bien. Surtout eloko sero na saki. Est-ce que yoso ya uko yemba? Wewe kama unapita pata imba mzuri. Yaga nano yemba yaga na. Kuya kwanza kwa na wewe uimbe. Tutika. Tuache. From mon église ça bien frère. Mais ordre basalaki eza bien té. Ordre nye balitie na mzuri. Yo kanisi ordre basa yondo ko saluer c'est la souveraineté de l'église. Ni kutosheka na mamlaka kanisa wala ni weye. Tika. Acha. Tika. Acha Tika. Acha. Tosa njamba zosana. Tufanye benyo Mungu eko nafanya. Ya saka makambo pona usepeisa bato. Ye afanyake bitu juu ya saka makambo bato baza inantandi. Lakini anafanyaka bitu benye bato ba kwanza hata kujichungilia. Eza skandale pona bapaye. Ile ni kikwazo kwa ajili ya wapagani. Haleluya. Amina. La Bible dit tout concourt bien de ce qui est dit. Comment pouvons-nous faire partie de l'église? Si maintenant nous la méprisons et ne désirons pas lui appartenir. Toliki komanda lisu na église teo. Wana frère Frank mutaote. Ni ndugu Branham, ndugu Frank mwenye ko na ubiri. Ngaite aina miye frère bolingi suko pana na église te bwana mupendi tena kuikala mkanisa juu ya nini? C'est pas pourquoi dada yangu juu ya nini? Ndaba sali bino nini? Mungu anamifanya nini? Do bolingi kaka zando mwa mnapenda kwenda bolingi wenje mnapenda bolingi ba biro mnapenda bolingi klasi mnapenda masomo mais bolingi ko yoka liloba te lakini mpendi kusikia neno boko biko tio l'église mnaanza kudharau kanisa. Ata na klasi yangu. Ata kumasomo. Professeur azolo. Mwalimu eko nafundisha. Yo bimi. Wewe unatoka. Uzo sabote cool. Pale uko na zarau somo. Meme na stade. Tshisekedi azoloba. Yo bimi. Uzo sabote président. Pale suna mzarau. Mais tout sera enseigné de Dieu. Lakini bote batafundisha. Ne sanctifie pas. Quand il sort. Wewe unatoka. Ça te sabote Dieu. Unamzarau Mungu. Est-ce que devant ton père, tu parles avec ton père? Assis sur la hauteur? Oh papa, moi je parle. Mais ça c'est la politesse. Et si Dieu est votre père, il part dans la folie de la prédication. Alléluia. Pour te conseiller, pour te corriger, pour t'amener à la perfection. Et tu vas partir pour aller. Bato bazoti en l'église. Bato bananza kuzarau kanisa. Omoni na bansenyo so batie. Maneno penda kokani na kule maneno kabisa sistahili ça c'est blague blasphème toi. Tu dois se repentir. Jésus revient bientôt. Yesu anakuja upesi. Mépriser. Kuzarau. Il ne voulait pas savoir. Voilà, frère Frank. C'est quoi Frank? Tu as na Krefeld. Hapa tuko ni ku Krefeld.
Anasema tukudilie ile makanda ya zamani. Est-ce que ba frère député bandugu yetu babungi bozana kati ya na eloko ba ndako na bino na babenga muko mwile chumba yenu banaita kwanza kwa namna gani? Assemblée nationale. Assemblée président assemblée azopesa discours. Ule mkubwa wa député unasema est-ce que comme ça Salema inaweza kufanyika? Mais celui qui est ici il est plus que député. C'est le créateur du ciel de la terre. Muumbaji wa mbingu na nchi. Il part. Anasema toi tu sors. Wewe unatoka. Tu dois changer votre comportement. Unapaswa kubadilisha mwenendo wako. Que ce soit ton fixa qui est. Hata kama sisi tulisema tutakutoka na safari, lakini Mungu yuko anasema. Nous devons écouter. Tunapaswa kusikia. Nous devons garder silence. Tunapaswa kunyamaza. Qu'est-ce qu'il veut parler? Anapenda kusema nini? Nous devons obéir ce que Dieu dit. Tunapaswa kutii kenye Mungu anasema. Kitisa biloko. Shusha bintu. Bana badia. Batoto bakuli. Batonda. Bashibe. Bazwa santé. Bapate afya. Kitisa. Shusha. L'esprit de cet âge ne s'est pas arrêté à la porte des églises. Il est entré. Beaucoup de croyants veulent leur indépendance. Mais ici c'est le message qui va te conduire. C'est le message qui te conduit. Et le message c'est Jésus lui-même. Il est la parole. Alléluia. Amina. Unapenda kuwagisi unapenda okobala ndenge nzamba zokamba utawagisi Mungu okolata ndenge zokamba okobatisa ndenge akokamba okoyemba ndenge yazokamba taimba gisi yeko na kuongoza. Est-ce que vous l'avez dit? Ça c'est l'indépendance. L'indépendance du péché. Aujourd'hui nous sommes les esclaves de la justice. Alléluia. On était conduits par le diable. Mais aujourd'hui Jésus nous conduit. Quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira à toute vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Ou c'est le cri de joie? Chakura muzuri sana. Ils veulent diriger eux-mêmes leur destinée. Banachakula baseba babaongoze. Mais balingi bakamba bangote. Abapenti na baseba baongoze. Bansheba okamba na prophète. Bazebe ko naongoza hata na nabii mwenyewe. Soki prophète Branham azao. Kama nabii Branham weko hapa. Bako kamba ye. Bazeba tamuongoza. Dans l'église locale. Mukanisa un prophète c'est un brebis. Nabii yeko safile na kondo. Dans l'église d'Antioche. Il y avait des docteurs. Il y avait des prophètes. Mais il y avait des anciens. Alléluia. Boloba amen. Useme amina. Et les diacres sont là. Même les nazana brebis. Ça c'est mes pasteurs. Je dois obéir ce qu'il dit. Bosali ordre penza bwa lobite frère tokosuka à 18h maintenant il était to bakisi 30 minutes. Lui suit ce qui se passe dans l'église. L'ordre le plus élevé dans l'église c'est l'ancien. Alléluia. Amina. Ondeni tokana kibwe boyoka na kinde na église boyoka na kina Saint-Esprit. Mukanisa tulisikizana kana Roho Mtakatifu. Il y a aussi la conduite de l'esprit. Sikuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Ils veulent faire en sorte de se réaliser. Bien que l'on dise de la bouche, j'appartiens tout entier notre manière de vivre rend témoignage de quelque chose de tout différent. Il est visible que beaucoup de
de personnes se trouvent hors de l'église de Christ. Ah! N'indépendance. Moi, je dans l'église de Christ. Mais je dans l'église de Calais. Vous dans l'église de Calais. Mais vous dans Christ. C'est l'église de Calais. Les membres ne sont pas dans l'église de Christ. Qui dit ça, biro? Et quand ce qui concerne leur vue, leur temps, leur et en toutes choses, c'est eux-mêmes qui décident. Non, ce n'est pas ça le message. Nous devons être conduits par l'esprit. Alléluia. Amina. Yoka katoli yasuka. Musikie sasa neno ya mwisho. Lokola bakomi indépendant. Sasa kisi banakuwa huru. Si ça. Chovile. Toi si ça ka frère Frank. Malisia tunduku Franki. Comme maintenant, ils se sont eux-mêmes rendus indépendants. Ainsi resteront-ils dehors également, déçus de ne pas être enlevés avec l'épouse de Christ. Sijue kama ndugu Frank alikuwa na mapepo mchafu wakati alikuwa na ubiri. Acha roho akuongoze. Roho anaongezaka batu munjia mzuri. Unapenda kufanya vyote kisi unajisikia, kisi unajua, acha. Utachelewa kunyakuliwa. C'est pour cela. Dans Jean 14, Yesu anasema que votre cœur ne se trouble. Msifadhaike mioyoni mwenu. Croyez en Dieu. Mumwamini Mungu. Et croyez en moi. Muniamini na mie. Dieu c'est l'esprit. Mungu ni roho. Et Jésus c'est la parole. Na Yesu ni neno. Dans la parole de Dieu, katika neno ya Mungu, il y a l'esprit. Muko roho. Alléluia. Amina. Mais pourquoi tu es troublé? Même tu es malade. Ne soyez pas troublé. Même tu manques la vie. Ne soyez pas troublé. Même tu es péché. Que votre cœur ne se trouble. Si tu es devant Dieu, tu as l'assurance. Tu dois avoir la paix. Alléluia. S'il y a des troubles dans ta maison, s'il y a des troubles dans ton cœur, laissez que la paix soit ce soir. Notre Dieu il s'appelle la paix. Roi de Salem. Il a trouvé les disciples. Après la résurrection, il n'y avait que des troubles. Il n'y avait que des soucis. Jésus est entré. Il dit shalom. Et je dis ce soir, que la paix soit chacun. Que la paix soit dans les maisons. La paix soit dans les cœurs. La paix doit être dans l'église. Et la paix même dans ton mariage. La paix dans ton travail. Que la paix soit chacun. Mungu amubariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Tusimame bwima. Boyaga jeudi to banda magambo penda. Kuye siku ya ine njo tuanze sasa maneno. Tosilisana biloko oyo. Tumalizie na hii maneno. Boyo moto ana kimia te. Sasa wewe mwenyewe una salama. Ngai te. Haina mie. Nzambe ndiye alobi. Ni Mungu ndio anasema. Kozala troublé te. Wewe usihangaike. Il est capable de changer ton problème. Eko tayari juu ya kubadilisha maneno yako. Même tu as péché. Hata kama ulitenda dhambi. Ne soyez pas troublé. Wewe usihangaike. Il est l'Éternel Dieu. Yeye ni Bwana Mungu. Qui pardonne nos iniquités. Mwenye kusamehe maovu yetu. Et il guérit tous nos maladies. Na mwenye kutuponesha kwa magonjwa yote. Même le dossier de ton travail. Hata mambo yenye naona kazi yako. Ne soyez pas troublé. Wewe usihangaike. Il sait. Anasema. Alléluia. Ndio. Alobana na mene. Sema kwanza kwa amina. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse maintenant? Unapenda Mungu akufanyizie nini? Parce qu'il dit que je vous ai donné ma paix. Anasema niliwapatia salama. Et je dis que la paix soit au choral. Anasema salama iwe. Ici dans la chorale que la paix soit là. Hapa kukwaya salama. Dans le ministère la paix. Watumishi bakuwa dans l'église la paix. Sasa yote wewe na salama.
Bon, si tu as la paix, sasa kama kuna salama, Jésus revient bientôt. Yesu anakuja upesi. Il dit qu'allez partout. Anasema wewe fasi yote uhubiri. Mais quand même j'ai prêché. Lakini nilisha ubiri. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ataokolewa. Si tu veux être sauvé, kama napenda kuokolewa, croyez en Jésus, umwamini Yesu, soyez baptisé. Na ubatizwe. Je donne 2 minutes. Na leta tu dakika 2. Qui a crié? Nani mwenye anaamini? Si vous êtes là, kama uko pale, kuya pa kuya. Si vous êtes là, kama uko pale, kuya kumbele. Recevez la paix. Upokee salama. Si tu n'as pas crié Jésus, kama kumwamini Yesu, tu n'as pas la paix. La La malédiction sera là. La maladie. Magonjwa. Alléluia. Amina. Mais quand tu crois en Jésus, il y a la paix. Pale kuna kwa salama. Qui a crié? Nani anaamini? Dieu tant aimé le monde. Mungu anapenda ulimwengu. Tu veux la paix. Unapenda salama. Venez ici. Kuya kukumbele. Jésus t'appelle. Yesu anakuita. Gloire, gloire. Alléluia. Si tu veux la paix, croyez en Jésus. Kama unapenda salama, muamini Yesu. Alléluia, amen. Gloire, gloire. Allez. Que qui veut la paix dans sa vie? Nani anapenda salama maishani mwake? Croyez en Jésus. Muamini Yesu. Et ta vie sera dans la paix. Na maisha yako itakuwa katika salama. Et soyez baptisés. Na ubatizwe. Si tu crois, venez ici. Kama unaamini kuja kukumbele. Et je vais prier pour vous. Nitakuombea. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Il nous a envoyé un sauveur. C'est le Seigneur Jésus. Il dit, je vous ai donné la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Tu es là avec des troubles mentaux. Troubles dans la santé. Troubles dans ton cœur. Jésus va donner la solution chez toi. Si tu crois, venez ici. Et quand nous appelons tout le monde de lever la voix, et prions. Demandez que Dieu te donne la paix. Parce que la paix est là. Il n'a pas voyagé avec la paix. Il a laissé la paix dans l'église. Que chacun reçoit la paix. Prions. Mon frère, ma soeur. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi tu es troublé? Il nous a donné la paix. Et pourquoi tu n'as pas la paix? Si tu peux donner ta vie en Jésus, ce soir, tu auras la paix. Qui peut donner sa vie? Que ce soit mon frère, ma soeur. Approchez ici. Et celui qui n'a pas la paix, depuis que tu as crié en Jésus, la prière change de circonstance.
Prenez tes deux mains, mettez dans ton cœur. On va demander le Dieu du ciel de te donner la paix. Mais si tu veux être sauvé, croyez, soyez baptisés. Et la paix viendra. Des troubles vont s'arrêter. Si tu crois. Même vous êtes au balcon. Même vous êtes là, venez rapidement. Il y a la présence de Dieu dans la salle. Il doit confirmer sa parole. Le Dieu qui donne toutes les solutions. Il est ici. Il va te donner la solution. Si tu crois avancer. Qui peut donner sa vie? Je vais prier. Si tu es touché, approchez. N'aie pas honte. Quand on te donne l'invitation, c'est pour recevoir la paix. Et la paix, c'est Dieu. Il est la prince de la paix. Depuis que tu es là, tu n'as pas la paix. Même dans ta santé. Venez, croyez. Et tu auras la paix. Qui a crié? Approchez rapidement. Jésus t'appelle. Ne retournez pas avec des problèmes dans le cœur. Parce que ton cœur trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Saisis le cœur. Et je vais prier. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. C'est toi Dieu de Jacob. Tu n'as jamais changé. Quand les disciples étaient dans des troubles, tu les as visités. Et tu as dit que la paix soit avec eux. Et la paix soit là. Nos cœurs sont troublés. Mais ce soir tu nous as assuré que votre cœur ne se trouble pas. S'il y a un cœur qui a des troubles, Seigneur, que la paix soit. Tous les esprits malins, tous les démons de trouble qui dérangent le peuple de Dieu. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Et je vous ordonne de libérer les corps de chacun, de sortir dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un est malade, qu'ils sont guéris. S'il a un problème, donne la solution. Bénis les anciens de cette église. Bénis tous les frères et sœurs. Délivre-les et conduis-les. Que chacun retourne avec la victoire sous le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen.